Jej, dekice. Bok svima, ja sam Renato i trenutno sam u svom novom stanu. Živim s dva super civera koje ovim putem pozdravljam. Trenutno ih nema u stanu pa mogu snimati ovako pizdarije. Bok cimeri, kao što vidite u dekici sam jer je užasno šugav dan vani. Bojim se da ćemo doživjeti još jednu poplavu ove godine. I ne želim više pokisnuti. Nemam kišobran, odnosno nisam imao kišobran ovih dana pa sam se morao snalaziti. I onog trenutka kad sam se išao naći u gradu, hodam, gle Renato, strgani kišobran na cesti, a ti si tako jadan i pokisnuo, što ćeš napraviti? Onda sam uzeo taj strgani kišobran koji se nije mogao otklopiti onako do kraja, da škljocne i da stoji u zraku kako treba stajati. Pa sam cijelo vrijeme kroz grad hodao s rukom u zraku kao... Ovako sam nosio kišobran i izgledao sam jako retardirano, ali nema veze, nisam pokisnuo tih pola sata barem. Do jučer kad sam zaboravio kišobran doma. I odlučio sam više ne izlaziti van iz kuće dok ne prestane kiša. Možda mi to nije najbolja odluka tijekom prvog tjedna ovog fakulteta, novog kojeg sam upisao. Dakle, studiram lingvistiku na anglistici i južnoslavenske jezike, slovenski i srpski. Sviđa mi se, malo onako čilerski, ali isto tako i vrlo znanstveno. Čak nam je prva zadaća bila poslušati od Weird Al Jankovića Word Crimes. Filozofski je zanimljiva stvar, energijom zrači jako puno više nego osječki, jer je prvo više ljudi, a drugo više pedera. Ne znam, nije mi to najbitnija stvar u životu, ali ne mogu si pomoći da ne vidim. Šišao sam se i nemam više dugu kosu, to je sve što je ostalo, ali sačuvao sam si pramen kose. To za neke zvuči jako čudno i bolesno, ali želim sačuvati svoju najdužu kosu što sam ikad imao i brijem da više neću puštati kosu, jer ne znam, evo žene, molim vas, ako gledate kako vi i muškarci koji državate dugu kosu, kako živjeti s dugom kosom, zašto vam ne smeta i kako vas ne žulja i ne svrbi glasište nakon što svežite rep i imate ga cijeli dan na glavi. Užas jedan. Užasno sam ovih dana meteoropatnik. I žicra me ova kiša što pada i ne znam više o ničemu pričam. Bio sam jedan od onih koji mrzi pričati o vremenu. Kad bi se našao na nekom dejtu možda, eventualno nekad prije davnih puno godina ili možda prije par dana. I kad bi se dogodila ona neugodna tišina i o čemu bi se počelo pričati. Joj, baš je danas lijep dan. Baš je sunčano, baš je kišno. Kužiš, ne želim pričati o vremenu, ne želim ni s kim pričati o vremenu osim s vakulom. Ali evo, zadnjih par dana me ta kiša toliko žicira. I ne mogu. Jučer sam došao doma, čarape su mi se cijedile. Jesam sam malo pogriješio sa šuzama, ali kad sam izašao iz stana, kiše nije bilo, to je moje opravdanje. Ne volim kišu. Ne znam, jako sam lame s ovim videom, jer pričam i u svom vremenu. Dakle, moj život u Zagrebu je startao. Bit će tu boljih stvari od ove glupe kiše o kojoj pričam. To je bilo to za danas, vidimo se neki drugi put kad uhvatim vremena. Zadnji put što sam rekao 2 puta tjedno, mislim da će se to skratiti na 1 put tjedno. Jer je teško, život je težak. Ćao, pusa bok.